Assalamu alaikum. Welcome to lecture recording series of Pakistan Studies. Our discussion is today is based on Hazrat Mujaddid al-Sani, a great reformer of subcontinent. रिफॉर्मर उसे कहते हैं जो इस्तिलाहात लेके आता है किसी भी चीज़ को ठीक करता है जो कि ख़राब हो जाए, जो अपनी असली हालत में मौजूद ना हो. Introduction. Hazrat Mujaddid al-Sani's real name was Sheikh Ahmad. He was born on 26 June 1564 at Sirhind. Sirhind जो है वो एक इलाका है, the capital of eastern Punjab during the Mughal rule. He passed away on 10th December 1024 AD and was buried in Sirhind. Hazrat Mujaddid al-Sani was a great Muslim saint and mystic of the Naqshbandiya order. इनका ताल्लुक जो है वो नक्शबंदी सिलसिले से था और ये जो तसव्वुफ में जो ये आए ये अपने वालिद जो हैं अब्द अल अहद की वजह से आए क्योंकि वो भी एक मशहूर सूफी थे, स्कॉलर थे. He challenged the might of Akbar. मुजद्दिद al-Sani जो है जिस दौर में आए हैं वो दौर जो है वो उस टाइम पर अकबर का दौर था, मुगल बादशाह अकबर का दौर था. To re-establish the glory of Islam which had been gravely threatened by the anti-Islamic trends of Akbar. जो मुगल बादशाह अकबर था उसका जो दौर था वो बहुत मुसलमानों के लिए जो है एक बुरा दौर था, अच्छा दौर नहीं था क्योंकि उसने जो है सोसाइटी में बहुत सी जो है वो हिंदुइज्म की जो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवाई, हिंदुओं को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था. He is renowned as Mujaddid al-Sani, means receiver of Islam during the second millennium. And early education. Sir Syed Ahmad Khan ने जो एजुकेशन है वो सियालकोट और सरहिंद से हासिल की है. वो हाफिज कुरान भी थे और उनको हदीस, तफसीर और फिलोसफी पर भी जो है वो हासिल था. In wandering from place to place, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इनकी तलाश में जाते थे. He came into contact with the leading lights of Akbar's court, Abu al-Fazl and Fazi. ये जो हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं यानी सफ़र में रहते हैं, दौरान सफ़र जहाँ जिस जगह इनका क़याम होता है वहाँ पर जो है वो अकबर जो है उसके दरबार के दो लोगों से मिलते हैं जिससे वो जो दो लोग अबू अल फजल एंड फैजी जो हैं ये जाकर जो है अकबर को बताते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये कितना जो है वो फेमस होता जा रहा है सोसाइटी में, ये तो आपकी पॉलिसीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है. मुजद्दिद al-Sani की जो बुक है वो इसबतुन नबुवत है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, यानी नबुवत के बारे में जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करती है. मुजद्दिद al-Sani के रिलीजियस एंड सोशल सर्विसेज क्या हैं मुस्लिम सोसाइटी के लिए? ऑपोजिशन ऑफ दीन इलाही. दीन इलाही जो है ये अकबर बादशाह ने इंट्रोड्यूस करवाया था. एक नए किस्म का दीन जो है इस्लाम के मद्दे मुकाबिल एक दीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, दीन इलाही. और ने जो है वो he assumed the title of Mujaddid Azam and Imam Adil and issued orders pertaining to the religious matters which were to be considered as authentic and final. The impact of Deen Ilahi greatly affected the Muslims' beliefs and trends. It separated the Muslim society into several factions and promoted heretic attitudes and practices. जो दीन इलाही है अकबर का वो बहुत जो है वो एंटी इस्लामिक इन नेचर था. उसने दीन में नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. तो हज़रत मुजद्दिद al-Sani ने उसके इस दीन इलाही की जो है खुली मुखालफत की थी. सोशल रिफॉर्म्स कैसे लेके आए थे, सोसाइटी को उन्होंने कैसे रिफॉर्म किया था? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो उस टाइम पर मुस्लिम सोसाइटी थी उसमें हिंदू जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था. Under the Hindu influence, a firm and widespread belief in करामात जो है लोग जो करामात पर बिलीव करने लग गए थे जो कि इस्लाम है जिसकी जो है वो मुमानत की जाती है, had developed in the society which greatly misguided the innocent people. In Sufism, many means of developing magical and supernatural powers alien to Islam had been developed. यानी ऐसी ऐसी चीज़ें इस्लाम में शामिल की गई थी जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था. लोग जो है वो सुपर नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करने लग गए थे. रिफॉर्म्स इन तसव्वुफ, स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से इन्होंने इस्तिलाहात लेके आए हैं. द मिस्टिक्स एंड सूफीज ऑफ दोज डेज, उस टाइम के जो सूफी थे जो
तसव्वुफ से जिनका ताल्लुक था वो जो है शरिया को कंसल्ट नहीं करते थे, वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे थे, वो जादू टूने पर ज़्यादा जो है वो उनका बिलीव हो गया था, वो शरीयत को जो है वो कंसल्ट नहीं करते थे, इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करते थे. They proudly manifested their indifference towards the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The ulama and the theologians, यानी जो Islamic leaders, sorry religious leaders होते हैं, उनको theologians बोलते हैं, ceased to refer to Quran and Hadith in their commentaries and considered jurisprudence as the only religious knowledge. By these trends, the religious spirit excessively diminished and gave rise to the juristic view of Islam. यानी जो उस टाइम के उलेमा थे, जो मजहबी लीडर थे, वो जो है कुरान और सुन्ना को रेफर नहीं करते थे, उनसे कंसल्ट नहीं करते थे लॉज बनाने के लिए. यानी जो जो सोर्स ऑफ लॉ है कुरान एंड सुन्ना, सोर्स ऑफ लॉ, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. तो वो जो है जब लीडर्स इस तरह से करने लगते हैं तो फिर सोसाइटी तो गलत रास्ते पर चलना खुद ब खुद चलती है. प्रोपगेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मुजद्दिद अल सानी ने मुस्लिम सोसाइटी को प्यूरिफाई किया था. यानी जो जितने मुस्लिम सोसाइटी उस टाइम उसमें बहुत सी इस्लामिक प्रैक्टिसेस होती थी. सिर्फ सैयद अहमद मुजद्दिद अल सानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जो है अमल करने की ताकीद की लोगों को, और जो उस टाइम पर खुतबात होते थे, जितनी भी मजहबी प्रोसीडिंग्स होती थी उनमें जो है वो हदीस के हवाले देते थे. स्ट्रगल अगेंस्ट एथिज्म. एथिज्म मीन्स नॉन बिलीवर, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी को, जो गॉड पर यकीन ही नहीं रखता, नो बिलीव इन गॉड, कहता है कि दुनिया जो है वो खुद ब खुद बन गई है, किसी एक जात ने नहीं बनाई है, एक वो जो ऊपर बैठी एक जात है उसका कोई रोल नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. Sheikh Ahmad was greatly opposed to the atheism and openly denounced un-Islamic society and exposed the fallacy of दीन इलाही. जिस तरह के उस टाइम पर दीन इलाही हमने डिस्कस किया है कि वो जो है वो पीक पर था, तो जो लोग हैं वो दीन इलाही को फॉलो करते थे, वो उस जात पर यकीन नहीं रखते थे कि कोई एक जात मौजूद है जिसने पूरी कायनात को बनाया है. तो सैयद मुजद्दिद अल सानी की जो स्ट्रगल है वो एथिज्म के अगेंस्ट. रिफॉर्मेशन ऑफ नोबल्स, अशराफिया, यानी जो उस टाइम की एलीट क्लास थी, मुजद्दिद अल सानी ने उनको भी रिफॉर्म किया. किस तरह से? ही स्ट्रेस्ड ऑन द मुस्लिम्स टू रिवर्ट टू द प्योर इस्लाम बाय गिविंग अप हेरेटिकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. वो जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं, रस्म और रिवाज है, उनको छोड़ दें जो कि इस्लाम के मुनाफी, क्योंकि जब नॉबल्स करेंगे तो फिर लोग भी उनको फॉलो करेंगे. उन्होंने इनकी रिफॉर्मेशन की वजह से ही जो दो प्रोमिनेंट, जो अकबर के दरबार के जो दो फेमस जो लोग थे, अब्दुल रहीम खाना आजम मिर्जा अजीज एंड मुफ्ती सरदार जहान, ये इम्पोर्टेंट जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थी. ये जो हैं किसकी शागिर्दी में आ जाती हैं? मुजद्दिद अल सानी की शागिर्दी में आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स. He adopted an effective method of persuasion by writing letters. वो खतूत लिखते हैं शाही दरबार के अशराफिया को कि भाई इस्लाम इस तरह से है, ये चीज़ गलत है हमारी सोसाइटी में, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं. Emphasis on Islamic values, वो इस्लामिक इक़दार पर जोर देते हैं. He persuaded Muslims to adopt simple habits in life and to strictly adhere to नमाज के. उस टाइम पर लोग नमाज रोजे से दूर हो गए थे, तो मुजद्दिद अल सानी जो है वो कहते हैं कि आप नमाज रोजे, लोगों को ताकीद करते हैं कि नमाज पढ़ें, रोजे रखें, क्योंकि दीन इलाही में ये कहा गया था कि जो रोज़ा है उसमें आप खा पी सकते हैं, जबकि इस्लाम में रोजे में रोज़ा जब रखते हैं तो उसमें ममानत होती है कि आपने सुबह जो है सहरी में खाना, उसके बाद शाम ग़ुरूब आफ्ताब के टाइम पर आपने जो है वो खाना. तो ऐसा कुछ जो है वो गलत मिसपरसेप्शन जो है वो दी जा रही थी कि आप रोजे में खा सकते हैं. तो उन चीज़ों को जो इस्लामिक वैल्यूज उन्होंने रिफॉर्म भी किया और एम्फसाइज किया. टू नेशन थ्योरी, मुजद्दिद अल सानी ने उस टाइम पर जो है कहा कि मुसलमान और हिंदू जो है ये दो अलग कौमें हैं, ये एक जैसी नहीं है. इसके अलावा इन्होंने ही वांटेड जिजिया टू बी रिपोज्ड, क्योंकि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो हिंदुओं के बहुत ज़्यादा जो है हक में थी. तो उसने जो है अकबर ने जो एक जिजिया जो नॉन मुस्लिम से जो है, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे एक टैक्स लिया जाता है, रियासत जो उनसे टैक्स लेती है, जिस तरह अब मॉडर्न टाइम में भी हम टैक्स पे करते हैं, उस टाइम पर भी टैक्स लिया जाता था, उसको जिजिया कहा जाता था जो नॉन मुस्लिम है. तो मुजद्दिद अल सानी ने
کہا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہندو سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے، ٹیکس پے کرے، جس طرح باقی مسلمان کرتے ہیں اسی طرح ہندو بھی جو ہے جو وہ بھی نان مسلم جو ہیں وہ بھی ٹیکس پے کریں گے. نیکسٹ از وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود. مجدد الثانی کے ٹائم پر یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، کیونکہ جو مجدد الثانی ہے وہ یہ جو ہے انہوں نے وحدت الوجود کے جو ہے کنٹراسٹ میں ایک وحدت الشہود کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے یہ اکبر نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور وہ یہ کانسیپٹ کیا تھا، یہ کہتے تھے کہ خدا میں اور جو بندے میں وہ کوئی فرق نہیں ہے. There was no living difference between man and his creator. God and both individual and God are not separated from each other. اب خدا اور بندہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. انسان خطا کرتا ہے، خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی بھی جو ہے ایپ سے پاک ہے. اس کے جو ہے کنٹراسٹ میں جو ہے وحدت الشہود کا کانسیپٹ آتا ہے، اور یہ تھا جو مجدد الثانی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اور جو مخلوق ہے اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہاں کسی حد تک جو ہے مشابہت ہو سکتی ہے، جھلک ضرور آتی ہے، جھلک آتی ہے، خالق کی جو ہے جھلک ملے گی مخلوق میں کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اسٹرگل اگینسٹ جہانگیر's پالیسیز. اب اکبر کا بیٹا جہانگیر اس کا ٹائم پیریڈ. Sheikh Ahmed also dealt with matters other than religious revivals in his letters. آصف جہاں the prime minister of جہانگیر's court جو اس ٹائم پر پی ایم تھا، یعنی جو اسسٹ کرتا ہے بادشاہ کو، اس نے جہانگیر کو کہا، بتایا کہ یہ جو مجدد الثانی کتنے پاپولر ہو رہے ہیں لوگوں میں، یعنی یہ لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات دے رہے ہیں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. جہانگیر جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے کورٹ میں اور جو ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ آ کر جسٹیفائی کریں کہ لوگوں کو کیوں ایسے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی طرف راغب کر رہے ہیں. جب اس ٹائم پر بات جو ہے رائل کورٹ کی ایک یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بندہ بادشاہ کے آگے پیش ہوتا تھا تو سجدہ کرتا تھا، سجدہ نشین. لیکن جب مجدد الثانی جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایکٹ آف پروسٹریشن سے یعنی سجدہ کرنے سے جو ہے انکار کرتے تھے، اور اس بنیاد پر جو ہے ان کو یہ جو ہے کہ توہین کی گئی ہے، بادشاہ کی توہین ہوئی ہے، تو اس کی جو اس بیس پر جو ہے کو قید کر دیا جاتا ہے فورٹ آف گوالیر قلعہ گوالیر میں، وہاں ان کو کیا جاتا ہے قید. اب وہ اپنی ان کی اسٹرگل جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ڈیورنگ امپریزنمنٹ بھی جاری رہتی ہے. وہ کس طرح سے وہ لیٹرز لکھتے ہیں اپنے جو فالوورز کو، یعنی خود تو وہ اب جیل میں ہیں لیکن جو پیچھے ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں ان کو وہ لیٹرز لکھتے ہیں کہ آپ یہ موومنٹ مت چھوڑیں، اور ناولز کو جو ہے شافیہ کو لکھتے ہیں کہ جو ہے اسلام جو ہے ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے. یہ جو اب کا جو اسلام سوسائٹی ہے یہ ان اسلامک اس میں ٹرینڈز ہیں. ان کی ایفرٹس کا، ان کی دا انفلوئنس آف سید شیخ احمد ایفرٹس، ان کی ایفرٹس کا کیا انفلوئنس کیا ہوا، کیا اثر کیا ہوا سوسائٹی پر. ایک تو یہ کہ the efforts of Sheikh Ahmad to purify the religious and practical life of Muslims left an indelible impact on the history of Muslims in India. Allama Iqbal has paid rich tribute to Sheikh Ahmad in his poetry. Even Allama Iqbal اتنے سالوں بعد بھی جو ہے وہ صدی بعد بھی جو ہے وہ اپنی شاعری میں مجدد الثانی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ایفرٹس کو جو ہے وہ سراہتے ہیں. Hazrat Mujaddid al-Thani was the most powerful religious personality in the history of India. He was the only individual in the history of India who opposed Akbar, جنہوں نے اکبر کو oppose کیا تھا کیونکہ اکبر جو اس ٹائم بہت popular اور strong تھا. He is considered as the pioneer of Muslim self-assertion by denouncing un-Islamic practices. Sheikh Ahmad جو ہے till the last breath of his life continued with the propagation of Islam. اپنی آخری سانس تک انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، پھیلاتے رہی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایتھزم اور اسلام میں فرق بتایا ہے، اپوز کیا تھا ایتھزم کو. یہ انہی کی کاوشیں ہیں کہ جو اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے فادر کی جتنی بھی لائی گئی ریلیجیس پالیسیز تھی وہ سب غلط تھیں، اور پھر وہ جو ہے جہانگیر کیا کرتا ہے، جہانگیر جو ہے وہ انڈر دا انفلوئنس آف مجدد پریچنگ، مجدد الثانی کی پریچنگ جو ہے تبلیغ کی زیر اثر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سوسائٹی میں جو ہے وہ خطبے جو ہوتے ہیں، جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کو جو ہے اس نے الاؤ کیا
کے خطبے دیے جائیں نماز جمعہ میں، عیدین میں، اور جو ہے کاؤ سلوٹرنگ کو جو ہے اس نے اجازت دی کہ گائے کی جو ہے وہ قربانی کی جائے، کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ جو ہندوازم میں ہے وہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے، تو اکبر جو اس کا جہانگیر کا باپ تھا وہ تو ہندوؤں کے حق میں تھا، تو اس نے جو ہے ایون کاؤ سلوٹرنگ پر بھی جو ہے وہ بین کر دیا تھا، پابندی لگا دی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ گائے کی کو ذبح نہیں کر سکتے. جہانگیر also agreed to the construction of a big mosque on the advice of Mujaddid al-Sani کے کہنے پر